जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो रे हमें +3 फर्स्ट सेमिस्टर एसी ओडिया परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा रे हमें सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कशन करबा। देखंतु क्वेश्चन कोठू आसीबो सेटा मु कहि देमी। या भीतर लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो आउ शॉर्ट क्वेश्चन भी आसीबो। हमें कोन पढिबा? शब्दर संज्ञा पढिबा, ता सहित शब्दर प्रकारभेद माने तत्सम, तद्भव, देशज, वैदेशिक ए जो चारिटी रहइबो एटा 2 मार्किया पय सिलेक्शन रहइबो। आ शब्दर संज्ञा और प्रकारभेद लॉन्ग क्वेश्चन भी पड़िबो। देखिए कंपलसरी 100% याद्रु किछि ना किछि क्वेश्चन आसीबो। प्रथम बुझिबा हमें शब्दर संज्ञा। तो धरमधर यूनिवर्सिटी पिला जो माने अच्छा टिके कमेंट करिवे तांको पय खास ए रिवीजन क्लास होउछि हला। सब यूनिवर्सिटी पय हमें क्लास करंती, सेहि बळे हमें धरणीधर यूनिवर्सिटी पय हमें क्लास करचंती। प्रथम शब्दर संज्ञा पढ़िबा। शब्दर संज्ञा कौन एटा भी लिखिपारे आपण निज हिसाब से भी किसी भी संज्ञा लिखिपारती। मनर भाव को संपूर्ण भाव में बुझाउथबा एवं अर्थबोध एक बा एकाधिक वर्ण को शब्द कहती। तो एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई आमे लिखिपार एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौन सी अर्थ प्रकाश करुले आमे ताहाको शब्द कहबा। तो यही संज्ञाटा भी दे हम यादर जोटा अच्छी सेटा भी दे हम। ताने शब्द आमे क्या कहबा? ये कौच कौन ना एक एकाधिक वर्ण मिलित होई एठी कौन कहूँ संपूर्ण भाव बुझाउथबो, मनर भाव को संपूर्ण रूपे बुझाउथबो माने तार कौन से अर्थ थिबो तान आमे शब्द कहबा। ताने शब्द आमे काहा कहबा? एठु गोटे मु देखिनी कबाट। कबाट को आमे शब्द कहबा काहे कि ना एठी एकाधिक वर्ण मिलित होईची गोटे अर्थ को बुझाउची, तार एटा कबाट कहबा। सेटा जदि आमे लिखि दबा कोन ट क बा, तो एटा गोटे शब्द हम कि? एटा गोटे शब्द हेई परिबनी काहे ना यार कौन से अर्थ नाही। तेणु एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होबा जदि कौन से अर्थ थिबो ताहाने आमे ताकू शब्द कहबा हैला। अर्थहीन, भावहीन, वर्ण समष्टि, पदवाच्य नुहे। संक्षेप रे कहले संपूर्ण अर्थबोध वर्ण बा वर्ण समष्टि ही हेउची शब्द। एटा भी गोटे संज्ञा हैला। ताने शब्दर आमे प्रकार भेद जानिबा, जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। एटारु सबु यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चन पडिची, आगु को भी पडिबो हैला। तत्सम, तद्भव, देशज, वैदेशिक एटा आमे पढिबा। तत्सम शब्द कौन आउ तद्भव शब्द कौन और देश शब्द कौन, वैदेशिक शब्द कौन, ये 2 मार्किया सबु यूनिवर्सिटी रो आछी 2 मार्किया 5 मार्किया। प्रथमे तत्सम शब्द विषय जानिबा। आउ इमिति भी पड़े तत्सम शब्द 2टी लेख कि 4टी लेख हैला। सबुठारु आनंद कथा अनेक संस्कृत शब्द अविकल ओडिया भाषा रे व्यवहृत सेगुड़िक तत्सम शब्द कुआ जाए। ताने एठु हमें कौन बुझिले ना संस्कृत भाषारू जो भाषा गुड़ाक अविकल भाव में आसी ओडिया भाषा रे मिसिची सेगुड़िक आमे तत्सम कहबा। तत्सम माने कौन? ताहा सहित समान, अर्थात संस्कृत भाषा सहित समान माने संस्कृत भाषारू अविकल कहूची। एठी अविकल माने कौन ना कौनसी परिवर्तन न होई आसिक कौन है आम ओडिया भाषा रे मिसी जाइए से गुड़ाक आम तत्सम कहबा। देखो क्लास टी को लास्ट जाए देखो इंपोर्टेंट क्लास एग्जाम टाइम रोचे यूनिट 1 सबु क्वेश्चन ये आसो सेगुड़िक तत्सम शब्द कह जाए। ये तत्सम शब्द किछि समान अर्थ मूल संस्कृत सहित समान माने ये जो तत्सम शब्द गुड़िक मूल संस्कृत शब्द रु आसी तो संस्कृत शब्द सहित पूरा पूरी समान। ओडिया भाषा परि अन्यान्य भारतीय भाषा रे तत्सम भाषा मान रही। संस्कृत भाषा रु यही सब शब्द आम ओडिया भाषा उत्तराधिकार सूत्र रे प्रदान होइछि। तो ये खाली बुझे तत्सम शब्द क्या कहुए, तापर आपण आराम से लिखि पारे क्वेश्चन जहाँ भी तत्सम शब्द उपर पकऊ। तापर तद्भव, तद्भव शब्द कौन? तो युगुड़ा इंपोर्टाट युगुड़ा ही आसब। तद्भव कौन ना संस्कृत रु उद्भव शब्द होची तद्भव शब्द। तद्भव शब्द आमे क्या कहबा ना जो शब्द गुड़िक संस्कृत रु उद्भव होइछि से गुड़ाक आमे तद्भव शब्द कहबा। ताने देखिबा संस्कृत शब्द रु तद्भव शब्द उत्पन्न। तद्भव अर्थ है तहिरु जात शब्द। तहिरु जात, तहिरु माने केउथुरु जो गुड़ाक संस्कृत भाषा आसीछि किछिटा परिवर्तन हेकि सेटा कौन हेछि ना आम ओडिया भाषा व्यवहृत होछि सेयाको आमे तद्भव कहबा। सेटा संस्कृत शब्द रु आइला तापरे किछि परिवर्तन हेकि व्यवहार हैला सेटा होछि तद्भव। जदि टोटाली कौन हेतिबो ना संस्कृत भाषा रो आसी कि आम ओडिया भाषा रे पूरा अविकल भाव रे हेतिबो तान सेटा तत्सम कहबा जाय, कोनोसी परिवर्तन हेइ नथिबो हैला। तो तद्भव कौन बुझी पाइले? तो तद्भव रे इति उदाहरण अछि, उदाहरण पढ नेबे। घृतरु जिमिति हेछि घियो, मर्कटरु हेछि मांकड़, नदीरु नई, बश्चतरी बाछुरी। तो एगुडा सब पढ नियंतु हैला।
ଯାହା ବି ଅଛି ପଢି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା 1 ମାର୍କିଆ ପଡେ ନଦୀର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କଣ ଏଇଭଳିଆ ପଡେ ହେଲା। ଧର ପଡିବ ନୌକାର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କଣ, ନାହା, ଏଗୁଡା ପଢି ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପଢି ନେବେ। ତାପରେ ହେଲା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କଣ, ଆମେ ଦେଶଜ କହିଲେ କଣ ବୁଝନ୍ତି ନା ଆମ ଦେଶରୁ ଯୋଉଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ବା ଆମ ଦେଶକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଦେଶଜ କହିଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କଣ, ଆମ ଦେଶର ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ଦେଶରୁ ଜାତ ଓ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଏଗୁଡିକ ଦେଶ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଶରୁ ଜାତ ମାନେ ଦେଶରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଶ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଏଟା ସିମ୍ପଲ କଥା। ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ବହୁ ଶବ୍ଦ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁ ଜାତି ଦେଶରୁ ଜାତ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଦେଶ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶର ଏଇଟା ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ଦେଶରେ ବି ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଶ ଶବ୍ଦ କହିଲେ। ସେ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ପୁଣି କଣ କଣ ରହୁଛି ନା ତାଲିମ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶ ଶବ୍ଦ, ଆମ ଓଡ଼ିଆଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶ ଶବ୍ଦ, ମାଲାୟାଲମ ହେଲା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ, ଏ ସବୁ ଦେଶ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଇ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା। ଏ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିଥିବେ, 4-5ଟି ମନେ ରଖିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ପଡେ 2ଟି ଦେଶ ଶବ୍ଦ ଲେଖ, ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଯୋଉଠି ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ କୁହା ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ଆମର କଣ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଏଇଟା ବି ଶବ୍ଦର ବର୍ଗୀକରଣ ପଡିପାରେ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଡିପାରେ, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ପଡିପାରେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଘୁରେଇକି ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ତ ୟା ଭିତରେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉଡା ବାହାରିଲା ନା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହା କୁହାଯାଏ, ଶବ୍ଦ କାହା କୁହାଯାଏ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କାହା କୁହାଯାଏ, ଦେଶ ଶବ୍ଦ କାହା କୁହାଯାଏ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କାହା କୁହାଯାଏ। ତା ଦେହର ଏଇ ଯୋଉ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରୁ ଆଉ କିଛି ଆସିବ ସେଟା ବି ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ଏଠି ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କଣ। ବିଦେଶ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି, ବିଦେଶ କହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଶ କହିଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ବୁଝନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୌଳିକ କଥା ଜାଣିବା, ବିଦେଶ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି। ତ ବିଦେଶ କହିଲେ ନିହାତି ଆମ ଦେଶ ବାହିରେ ଯୋଉଟା ସେଇଟାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହିବା ମାନେ କଣ, ବାହିରେ ରହିବା। ତ ସେମିତି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କଣ, ମାନେ ଆମ ଦେଶ ବାହିର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅନେକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଆମ ଦେଶ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବୈଦେଶିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ଓ ଶାସିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବହୁତ ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ସୁଲତାନ ମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କେବେ 1206ରୁ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାପରେ ସେ ପୁଣି 1526 ଯାଏଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ତାପରେ ମୋଗଲ ମାନେ ଶାସନ କଲେ, ପୁଣି ଇଂରାଜୀ ମାନେ ଶାସନ କଲେ, ତାପରେ 1947 ମସିହାରେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ମାନେ 1206ରୁ ଆମେ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ, ମୁସଲମାନ, ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ, ମରହଟା, ଇଂରାଜୀ ଏମାନେ ଶାସିତ କରିଥିଲେ। ବିଦେଶ ଶାସନ ଫଳରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ କଣ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ 5ଟି ଲେଖ କିମ୍ବା 2ଟି ଲେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ଏଇଗୁଡାକ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ଏଗୁଡା ପଢି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ଏଇ ଏତିକି ପଢିବେ। ତାପରେ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଆଇଲା, ଏଗୁଡା ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ଏ ତୁର୍କୀରୁ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ କଣ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ, ଯୋଉଗୁଡା କୁହାହଉଛି ସେଗୁଡା ପଢନ୍ତୁ ହେଲା। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ପଢନ୍ତୁ। ତାପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ 3-4ଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଂରାଜୀ ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବେ। ଏତିକି ରହିଲା ହେଲା, ଏତିକି ପଢିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଧରଣଧର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲା ଅଛ, ଏତିକି ପଢିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ୟାଦ୍ର ବହୁତ ଗୁଡିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ୟୁନିଟ୍ 1 ୟାଦ୍ର ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ 1 କ୍ଲାସ କରିବା ରୁଢିର ଅର୍ଥ, ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଆଉ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତ ଏଇ 2ଟି କ୍ଲାସ ହବ ୟୁନିଟ୍ 1। ୟା ବାହିରୁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବନି ହେଲା। କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।